बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 यूनिट 1.4 और उसका टॉपिक है राइटिंग में राइटिंग एसेज हम कर रहे हैं। आज अ विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस का ऐसे मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। It was a beautiful evening when I arrived, silent with the sun about to set, birds wandering in the sky, and only few visitors were present. एक खूबसूरत शाम थी जब डूबते हुए सूरज के साथ जब आसमान पे परिंदे उड़ रहे थे और बहुत थोड़े लोग वहाँ मौजूद थे, मैं वहाँ पहुँची। The carpeted road was covered around with greenery. It was Thatta's Shah Jahan Mosque, an enormous, beautiful structure which bespeaks the glory of its era. कार्पेटेड रोड दोनों तरफ से सब्ज़े से ढका हुआ था और हम पहुँचे थे शाहजहाँ की ठट्ठा की शाहजहाँ मस्जिद। बहुत बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर जो कि अपने दौर की अज़मत बयान करता है। Its walls tell us stories of another time and also the ruthlessness of time. इसकी दीवारें हमें किसी और ही वक्त की कहानी सुनाती हैं और साथ ही वक्त की बेसबाती भी। A visit to a historical place gives us information about the people of past and their way of life. As for me, it is also a fascinating thought to visit historical places. In the month of February, me and my cousins decided to visit Shah Jahan Mosque, Thatta. एक तारीख़ी मकाम का दौरा हमेशा हमें मालूमात फ़राहम करता है पुराने वक्तों में रहने वाले लोगों और उनके दौर की ज़िंदगी के बारे में। और मेरे लिए किसी तारीख़ी मकाम की सैर हमेशा बहुत ही अट्रैक्शन का बायस रहती है। फरवरी के महीने में मैं और मेरे कज़न्स ने प्रोग्राम बनाया कि हम शाहजहाँ मस्जिद ठट्ठा की सैर को चलते हैं। It was built between 1644 and 1647 during the reign of Mughal Emperor Shah Jahan. ये 1644 से 1647 के दरमियान बनाई गई मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौरे हुकूमत REIGN रेन कहते हैं हुकूमत सल्तनत मुमलिकत। It still serves as a central mosque for Thatta और ये अभी भी ठट्ठा के लोगों के लिए मरकज़ी मस्जिद का काम अंजाम देती है। The mosque is considered to have the most elaborated display of the tile work in South Asia. इस मस्जिद में जो टाइल वर्क किया गया है वो बहुत साउथ एशिया के टाइल वर्क के अंदाज का बहुत खूबसूरत या वाज़े डिस्प्ले है। It is approximately 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम कराची। ये कराची से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पे है। We sat on our expedition at about 4 o'clock evening, enjoying beautiful sceneries. We reached there at about 5:45 p.m. हमने अपने सफ़र का आगाज़ शाम 4 बजे किया और रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हम तकरीबन 4:45 बजे वहाँ पहुँच गए। The first sight of the mosque was mesmerizing. The architecture is so charismatic and captivating that we stood still for few minutes. उस मस्जिद का जो पहला नज़ारा था, पहला जो हमने जब उस पर नज़र पड़ी तो हम मशहूर हो गए। उसकी तामीर बहुत ही करिस्मेटिक यानी अट्रैक्टिव थी और दिल को मोह लेने वाली कि हम कुछ लम्हे ऐसे ही खड़े रहे। After that we took ablution and offered maghrib prayers. उसके बाद हम लोगों ने वज़ू किया और मगरिब की नमाज अदा की। After that, we visited the mosque and got amazed of its awe-inspiring architecture and praised the Almighty as well as the architects and the people who worked to erect such a marvelous building.
نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے مسجد کی سیر کی اور اس کے متاثر کن آرکیٹیکچر یعنی تعمیرات کو سراہا، اس سے متاثر ہوئے، اس کی اور اللہ پاک کی تعریف کی، اور ساتھ میں ان لوگوں کی بھی جن کی محنتوں سے یہ خوبصورت عمارت کھڑی ہوئی۔ The mihrab bricks are laid in geometric patterns. محراب کی اینٹیں ایک خاص geometric way میں لگائی گئی ہیں۔ Colored tiles, bricks of domes and prayer chambers are decorated with blue synthetic tiles. محراب کی اینٹیں رنگین ٹائل، گنبد کی اینٹیں اور پریئر چیمبر کو سندھی بلو کلر کے سندھی ٹائل سے سجایا گیا ہے۔ A beautiful combination of red bricks and blue tiles. حالاز کاشی ورک، حالہ جو ہے وہ اندرون سندھ ایک حیدرآباد کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور وہاں کا کاشی کا کام جو ہے وہ بہت فیمس ہے، ہینڈ ورک ہوتا ہے یہ، وہ بہت فیمس ہے۔ تو وہاں پہ جو ریڈ برکس اور بلو ٹائلز کا جو کمبینیشن ہے وہ حالہ کے خاص کاشی ورک کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ ایڈ فلیورز ٹو دا والس، دیواروں پہ ایک خاص فلیور ایڈ کر دیتا ہے۔ There are 93 domes, the largest number of domes in Pakistan. اس مسجد میں 93 domes ہیں جو کہ پاکستان کی کسی بھی مسجد کا سب سے زیادہ تعداد ہے گنبدوں کی، and 33 arches اور 33 محرابیں ہیں۔ Overall the architecture is fabulous. مجموعی طور پہ یہاں کی جو تعمیر ہے وہ بہت شاندار ہے۔ Time passed quickly and we offered Isha prayer and left for home. وقت بہت تیزی سے گزرا، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ایسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ لمبے نہیں کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہی ایسے لکھنے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ الفاظ میں خوبصورت ہوں، اور جو بھی ہے میٹر اس میں ہونا چاہیے، خالی الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ جو بھی آپ لکھ رہے ہو اس کے بارے میں مٹیریل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ٹیک کیئر اینڈ کیپ لرننگ ود غزالہ، اللہ حافظ۔